बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। फिर वो मौत मसीह का कायल हो जाता। फिर कहते हैं ये कोई बात है कि पिछली उम्मतों में औरतों पर भी वही आती थी, रसूलुल्लाह की उम्मत में किसी पर वही नहीं आएगी। ये कोई कमाल है? ये तो इनाम ही बंद होगा कि मूसा की माँ को वही आई, मरियम को आई, हुजूर की उम्मत में आई। भाई बचा सकते हैं, वरना किसी के पास जवाब नहीं है बातों। वो दलील कर देते हैं कि औरतें पिछली उम्मतों की जो वही आए और हुजूर की उम्मत को वही ना आए। क्या जवाब है मौलवी का? यही बात। फिर कुछ ऐसे चेले पैदा हुए। चेले कहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कदियानी के अगर चाहने वाले तुम लोगों के सामने बैठ जाए तुम जवाब नहीं दे सकते। पहली उम्मतों में पर तो हजरत आसिया अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई। पहली उम्मतों में औरतों पर वही आती थी, इस उम्मत में तो औरतों पर वही नहीं आती। तो ये उम्मत अफजल कैसे होगी? उम्मत अफजल वो होगी जिसमें वही आती रही है। तो इस तरह के टोटके, अरे जालिम इंसानों, कुरान को गौर से सुनो तो सही। अल्लाह, पहली बात तो ये है, आपको किसने कहा है कि पहली उम्मतों में औरतों पर वही आती थी? तो वो फौरन कुरान उठाएंगे, हमें कुरान ने कहा है। तो अरे जिस कुरान को मान करके तुम पहली उम्मतों की औरतों पर आने वाली वही को मानते हो, अगर ये इखराज करना है तो कुरान की पूरी बात को मानो। कुरान तो ये भी कहता है खैरुन खैरुन कुंतुम खैरुन उम्मतिन अखरजत लिन्नास, तुम तो वो उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो। सबसे तुम खैरुन, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। तो उसी कुरान ने हमें सबसे बेहतर उम्मत भी कहा है। अब ये जो जलन वाले सवाल करते हैं ना, उनको असल में पता नहीं है। एक होती है फजीलत जुज़वी, एक होती है फजीलत मुतलका। फजीलत मुतलक जो होती है, फजीलत कुल जो होती है, वो कुल्ली एतबार से होती है। और फजीलत जुज़ ये होती है कि बाज को बाज पर बाज खुशियात में फजीलत मिलती है। उस पर तवील कलाम हो सकता है, एक अलग मौजू है। तो इन जैलों को इस चीज का पता नहीं है। वो कहते हैं जी फलां उम्मत में नबी आए हैं तो वो अफजल ठहरी, उसमें रहमत है। इस उम्मत में नबी को नहीं आएगा तो इस उम्मत की रहमत कहां से आ गई इस पे? तो जालिमों, तुम लोगों ने कुछ समझा नहीं है। कुरान ने खुद कहा कि ये उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल है। कुंतुम खैर उम्मतिन अखरजत लिन्नास, तुम वो उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो। और तुम लोगों की शान क्या है? पहली उम्मतों में तो नबी आते थे, वो नबी ये काम करते थे, वो तो नबियों की शान थी। इस उम्मत में नबी कोई नहीं आएगा। नबियों वाले काम कौन करेंगे? उलमा करेंगे। वो कहा करते हैं कि चोर को हमेशा ज्यादा डर जो होता है ना, वो चौकीदार से होता है। तो बात वही है, क्योंकि मिर्जा कादियानी का पहला अटैक मौलवियों पे था। तो इसी तरह जो चोर होता है वो मिस्र अटैक किस पे करता है? उलमा पर। तो इस जो पहली उम्मतों में जो काम नबी करते थे, इस उम्मत में नबी कोई नहीं आएगा। इस उम्मत में जो काम करेगा वो कौन करेंगे? वो उलमा करेंगे। अल उलमा विरासतुल अंबिया। और फिर कुरान की इस आयत के अंदर गौर करें तो ये कहती है कुंतुम खैरुन उम्मतिन अखरजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ। इसकी शान क्या है? ये उम्मत सबसे बेहतरीन उम्मत है जो निकाली गई है लोगों के लिए। और इसकी शान क्या है? तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर, अच्छाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। ये काम अंबिया का है। तो जो काम अंबिया करते थे वो ये पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है। पूरी उम्मत इसकी अमीन है। तो भाई आप तो चंद अंबिया की बात करके कहते हैं वो उम्मत अफजल हो गई, तो आप ये नहीं गौर करते कि ये उम्मत भी अफजल है, ये वो तमाम अंबिया वाले काम कर रही है। तो ये भी एक मनगढ़ंत एक वहम है जो डाला जाता है जनाब ज़हन में। नबी नहीं आएंगे, उम्मत की वज़ीयत फिर भी कायम है। कुरान ने भी कह दिया और वही काम जो अंबिया करते हैं वो कर भी रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात, जालिम इंसान, कभी तुमने गौर नहीं किया पहले जो नबी आए वो खास कस्बे की तरफ आए। सारे नबियों पर उम्मतें ईमान लाई। मेरी नबी की शान ये थी कि पीछे नबी आने की जरूरत नहीं बची, क्योंकि सारे नबी जो थे वो मेरे नबी पर ईमान लाए। कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनून बिही व लतंसुरुन्ना। फरमाया सारे अंबिया को हुक्म हुआ कि सारे उम्मतें नबियों पर ईमान लाई, जबकि मेरे नबी पर सारे नबी ईमान लाए। मेरे नबी का सब अंबिया ने कलमा पढ़ा। नबी को इतनी अफजीलत मिली है, फिर उसकी उम्मत को भी तमाम उम्मतों पर अफजीलत मिली है। अल्लाह
مشروط نبوت ملی تمام انبیاء کو، اور پھر پہلے انبیاء آتے رہے، شرک سے بچاؤ کی اور توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن بعض جگہوں پہ شرک موجود رہتا تھا، انبیاء اپنا فرض پورا کرتے، اس دنیا سے چلے جاتے، لیکن دین سب کو ملا ہے، تکمیل دین کسی نبی کو نہیں ملا۔ بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی آئے، لیکن میرے نبی کے لیے اعلان ہوا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ فرمایا تمام نبیوں کو دین ملا ہے، میرے محبوب کو ہم نے تکمیل دین دیا ہے، دین کو مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا، اب کوئی پیچھے ایک گوشہ بھی دین کا نہیں بچا جس کے اوپر کوئی نبی آئے اور اس کی وہ جو ہے تجدید کرے۔ تو لہذا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت ملی ہے۔ آج کے لوگ منہ کھولتے ہیں تو کھولیں، یہ تو دیکھیں کتا کتے کو دیکھ کے بھونکتا ہے، تو وہ بھی بھونکنے والا تھا، یہ اس کو دیکھ کر کے مسلمانوں پہ بھونکتے ہیں اور علماء پہ اٹیک کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علماء اس دین کے چوکیدار ہیں، علماء نے نبوت کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان لوگوں نے ہمیشہ کتابوں میں بھی لکھا اور اپنی بھی دفاع کرتے رہے اسی طرح قادیانیوں کا۔ پھر میں نبی کی ایک اور خصوصیت ہے، تمام نبی ایک اپنے خاص قصبے کی طرف، خاص علاقے کی طرف آئے۔ میرے نبی کی یہ شان نہیں کہ صرف ایک قبیلے کی طرف نبی بن کے آتے، بلکہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ قل یا ایھا الناس، کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محبوب تو اعلان کر دے، تو صرف ایک لوگوں کے لیے، عام ایک قصبے کے لیے تو نبی بن کے نہیں آیا، پوری انسانیت کے لیے تو نبی بن کے آیا۔ اور پھر فرمایا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو عالمین کے لیے رحمت ہے محبوب، اور تو صرف ایک طبقے کے لیے، ایک شخص کے لیے نبی بن کے نہیں آیا، اور صرف انسانوں کے لیے بھی نہیں، تو عالمین کے لیے نبی بن کے آیا ہے۔ تو نبی کے لیے تو اگر رحمت سے مراد، ویسے تو اس پہ میرا الگ علوم بلاغت کی روشنی میں میرا گفتگو موجود ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پر، لیکن یہاں رحمت سے مراد نبوت لے لیں تو آپ مجھے بتائیں کیا چرند و پرند کے نبی میرے نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہر چیز کے نبی میرے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہر چیز کی طرف میرے نبی رسول ہے، تو یہ کوئی گوشہ بچتے ہی نہیں ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، للعالمین نذیرا، فقط ایک قصبے کے لیے نہیں، فقط بنی اسرائیل کے لیے نہیں، ارے بعض لوگ، بعض انبیاء بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کے آئے تھے، میرے نبی تو ساروں کے لیے نبی بن کے آیا ہے، عالمین کے لیے ڈر سنانے والا ہے۔ تو یہ بھی ایک من گھڑت واقعہ ہے کہ فضیلت کے اوپر کہتے ہیں جی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی نہیں آتی تو اس کی جو ہے فضیلت کم ہو گئی، نہیں، فضیلت کا دار و مدار ان چیزوں پر نہیں ہے، فضیلت مطلق وہی ہے کہ خیر کنتم خیر امت، تم خیر امت ہو، تم فضیلت والی امت ہو۔ جی تو ناظرین، جہاں تک یہ گفتگو ختم ہوئی، اچھا اب ایک اور بات،